सिक्योरिटी एक्सपर्ट डॉक्टर कमर चीमा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। चीमा साहब, DGISPR ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि अब तक 40,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए हैं और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में 2091 IBOs किए गए और दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को 100 गुना ऐसी तकलीफ देंगे कि वो क़यामत तक याद रखेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने वाज़ेह पैगाम भी दिया कि दहशतगर्द अब हथियार डाल दें वरना इन्हें पकड़ पकड़ के मारा जाएगा। क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान की अवाम ने एक जनरेशनल स्ट्रगल शुरू की हुई है अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके हैंडलर्स के खिलाफ। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि इस दहशतगर्दी की इस जंग के अंदर जिसमें पाकिस्तान फौज हैं और उतने ही ऑलमोस्ट सिविलियंस हैं और बाकी लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, तो समझ आना चाहिए कि भारत इस वक्त किस लेवल पे पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहता है, दहशतगर्द जमातों को फंडिंग कर रहा है। अफगानिस्तान जो कि इस वक्त मास्टर प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रहा है, उसको इस्तेमाल कर रहा है ताकि पाकिस्तान की ये जो ग्लोबल राइज है ये ऐसी ना लगे जैसी लग रही है। अब भारत को तो और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को तो समझ नहीं आई कि पिछले 1-1.5 साल में जो पाकिस्तान की ग्लोबल प्रोफाइल बेहतर हुई, हम एक मिडल पार के तौर पर सामने आए, हम रेलिवेंट हुए, तो वो कहते हैं पाकिस्तान की तस्वीर कैसे बुरी लगनी चाहिए। तो वो पाकिस्तान की तस्वीर को बुरा करने के लिए फिर याद होता है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दों को फंडिंग दी जाती है। अफगानिस्तान में आपको पता है जब अमेरिका वहां से निकला $7 अरब का असला पहली बार रह गया था। वो असला कोई अफगानियों के हाथ में तो नहीं है, उनको तो पैसे चाहिए, वो तो दहशतगर्द जमातों को बेच रहे हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में, और उन्होंने पाकिस्तान में भी दिया। और वही असला भारत ने अफगानिस्तान से खरीद के उन्हीं अफगान तालिबान से खरीद के इन दहशतगर्दों के बीच भी बांट दिया है। तो मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान की अवाम तो इस चीज़ों को समझते हैं। और दूसरी बातें देखें, हार्ड स्टेट की बात की गई, तो हार्ड स्टेट जो है वो जारी बात है, उसका मतलब है रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन। रूल ऑफ लॉ इम्प्लीमेंट होना चाहिए हर कीमत के ऊपर, वही स्टेट हार्ड स्टेट जो है वो कहलाती है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज, पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान एक हार्ड स्टेट बने। आज देखें मिडल ईस्ट की सिचुएशन वहाँ पे क्या है, जिस मर्जी मुल्क पे हमला हो जाता है, जिस मर्जी मुल्क के अंदर अपराइजिंग शुरू हो जाती है। तो मुझे लगता है कि हमें एक हार्ड स्टेट बनना है। हमने पूरी देखें, हर रोज जब पाकिस्तान का फौजी, पाकिस्तान की शहरी, पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट जान देते हैं तो वो रूल ऑफ लॉ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जान देते हैं, वो कोई वहां पे किसी और मकसद के लिए नहीं गए हुए। तो हम अपने आप को हार्ड स्टेट बना रहे हैं। हम एक हार्ड स्टेट हैं और हम अपने चैलेंजेस जैसे जैसे हमारे सामने आते हैं, हमें मजीद अपने रियासत को हार्ड स्टेट बनाना है। तो आइन और कानून की इम्प्लीमेंटेशन ही इम्प्लीमेंट। और सबसे बड़ी बात ये भी है, देखिए ये अब वक्त आ गया है कि डेमोक्रेसी जो है वो बिल्कुल, देखिए वो हमारे जो सोसाइटी है, हमारा जो मुआशरा है, उसने हमेशा जमहूरियत की जंग लड़ी है। और पाकिस्तान का इस वक्त जितना भी पॉलिटिकल अपरेटस आपके सामने है, तमाम अदारे जमहूरियत चाहते हैं, जमहूरियत की बका चाहते हैं। वो इलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अनइलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस, वो सारे जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जमहूरियत का मतलब ये भी है कि गुड गवर्नेंस, उसका मतलब ये भी है कि लोगों तक नीचे जो जिसे कहते हैं ना, जो पावर डेवोल्यूशन और फाइनेंशियल डेवोल्यूशन जो है वो अवाम तक नीचे गली मोहल्ले में होना चाहिए। गली मोहल्ले के लोग फैसला करें कि उन्होंने किधर पैसा लगाना है, वो टैक्स इकट्ठा करें, वो अपने टैक्स को लगाएं, वो चीजें बेहतर करें। ये नहीं हो सकता कि आप सेंटर से चीजें करें। अब देखें, माजी में हमने देखा कि क्या हुआ कि जो प्रोविंसेस हैं वो सेंटर से पावर ले लेते हैं, लेकिन वो पावर फिर आगे डिवॉल्व नहीं करते, नीचे सतह पे नहीं भेजते, जिसकी वजह से फिर एक हिजान पैदा होता है। लोग समझते हैं कि शायद हमें हमें एक उस तरह ट्रीट नहीं किया जा रहा जिस तरह किया जाना चाहिए। और फिर आप सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जिस जंग में ये जो हुई है, हमें इस चीज को भी देखना, 250 मिलियन की हमारी आबादी है, तो ये भी एक गैर रवायती सिक्योरिटी थ्रेट है। इसे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट कहा जाता है। जब आबादी बढ़ जाती है, रिसोर्सेज कम होते हैं। अब गवर्नमेंट को अगर 250 मिलियन लोगों के लिए सिर्फ तेल ही मंगवाना हो बाहर से, क्योंकि हम वो इम्पोर्ट तो नहीं, हम खुद तो नहीं पैदा होता यहाँ पे, तो कितनी बड़ी कॉस्ट है, आपका इम्पोर्ट बिल कितना बड़ा है, तो डॉलर जाते हैं बाहर। तो ये आबादी जो है, ये हमें इसके ऊपर देखना होगा, ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है इस वक्त। आज आपने देखा होगा कि एक मुल्क से जो है वो
دوسرے ملک میں 40-50 ہزار لوگ چلے گئے تو پورا یورپ کہہ رہا ہے جی یہ ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے. تو لوگ ہمارے ملک میں آپ دیکھیں افغانستان سے کتنے لوگ یہاں پہ انلیگل رہ رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کے لیے وہ ایک نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں پوری کی پوری یہ کوئی ایک گروپ کا یا ایک بندے کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. اور دیکھیں اس وقت پوری گلوبل سپاٹ لائٹ پاکستان کے اوپر ہے. یہ ایران پاکستان جنگ بند کروائی, سیز فائر کروایا, ایران کی دنیا میں مین سٹریمنگ ہوئی, سارا کچھ ہوا, ہمارا بہت بڑا کردار تھا. بھارت سے جنگ لڑی, دنیا نے پاکستان کو ایک نئے پاکستان دیکھا کہ یہ وہ پاکستان ہے جو $90 ارب والے ملک کے اوپر بھی کے ساتھ بھی لڑ سکتا ہے اور اپنی سوورینٹی جو ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے, ڈیٹرنس کو ریسٹور کر سکتا ہے. تو دنیا کی سپاٹ لائٹ آپ کے اوپر آ گئی ہے, ایک وہ جنگ کی وجہ سے, آپ کی انٹرنل اسٹرینتھ کی وجہ سے. اور دنیا یہ بھی دیکھ رہی ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کے اوپر آپ نے ٹی ٹی پی کو بھی جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے, آپ نے دوسرے جو بلوچستان کے اندر بھی دہشت گرد لگے ہوئے ہیں اور فوج اور عوام لڑ رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تصویر ہم بنانا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ میں بہت سارے جو ملکوں کی بنی, وہ پاکستان کی تصویر کیوں نہیں بن رہی ہے, جو افریقہ کے ملکوں کی نہیں بن رہی. تو اس کے لیے پھر جانیں دینی پڑتی ہیں. اس کے لیے وہ تصویر ہم نہیں بننا چاہتے کہ ہم افریقن اور مڈل ایسٹرن ملکوں کے جو حالات برے ہوئے, ہم وہ شکلیں نہیں پاکستان کی بننا چاہتے. اور اس کے لیے ہر روز ایک پاکستانی فوجی جو ہے وہ جان دے رہا ہے, پاکستانی شہری جان دے رہا ہے, پاکستانی لا انفورسمنٹ کا بندہ جان دے رہا ہے. ہم ہارڈ اسٹیٹ بھی بن رہے ہیں اور دیکھیں یہ اپنے خون سے بن رہے ہیں. بالکل ایسے نہیں بنتے. شاید لوگوں کو یہ ہم جب کتاب پڑھتے ہیں تو اس وقت تھیریٹیکل بہت ساری چیزیں سامنے آتی ہیں, لیکن ریئل دنیا وہی ہے جو آن گراؤنڈ ابھی آپ کے سامنے جو ہے. بالکل ریئل دنیا وہی ہے جو آن گراؤنڈ ہمارے سامنے بھی ہے. اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم ہارڈ اسٹیٹ بن رہے ہیں اور اپنے خون سے بن رہے ہیں. پاک فوج قربانیاں دے رہی ہے اور یقیناً پاکستان کو ہارڈ اسٹیٹ بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کریے. ڈاکٹر صاحب ساتھ ہی موجود رہیے. میجر جنرل زاہد محمود صاحب اور بریگیڈیئر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب آپ کی جانب آؤں گی. کمنگ بیک ٹورڈز آزاد کشمیر ایشو, جس طریقے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو بڑا کلیئر کیا اور ان عناصر کو جواب دیا جو کہ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں جو قابض فوج ہے اس کو باہر نکال دیں, تو انہوں نے بڑا کلیئر کہا کہ آئین ایک تو کسی کے تابع نہیں ہے, معاملات کے مطابق ہی آگے چلیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ جو ظلم کر رہے ہیں اس کا جواب ان کو دینا پڑے گا, اور آزاد کشمیر میں جو صورتحال اس وقت ہے اس کا جواب آئین میں موجود ہے. سر آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے بڑا کلیئر کٹ کشمیر کے اوپر پاکستان کا سٹانس ہے, اور یہ صرف فوج کا سٹانس نہیں, یہ ہر پاکستانی کا سٹانس ہے. جو پاکستان کا اور کشمیر کا رشتہ ہے اس کو کوئی الگ کر نہیں سکتا. انڈیویجولز بہت باتیں کر سکتے ہیں, انٹرنیشنل ریجنل ایجنڈا بھی لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں, لیکن کشمیر کی ایک حیثیت ہے جو پاکستان کے آئین کے اندر بھی اس حیثیت کو مانا گیا اور اسی کے مطابق ہی چلے گا. دیکھیں کشمیر کے اندر جو بھی کارروائی ہوئی ہے, ابھی بریگیڈیئر مسعود صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا کہ جب یہ جو لوگ قربانیاں وہاں پر دے رہے ہیں, شبیر شاہ کا ذکر کیا, 40 years in jail, یہ آسان نہیں ہے. یاسین ملک صاحب کو دیکھ لیں, آسیہ کو دیکھ لیں, آسیہ اندرابی صاحبہ کو,